Okay, kalau reabsorption, as I said, dia akan melibatkan the movement of filtrate. Okay, the movement of filtrate in the tubule masuk ke dalam blood, masuk dalam blood capillaries. Basically, dekat tepi ni kita akan ada peritubular capillaries. Okay, dekat sini. Kalau melibatkan movement daripada from the tubule masuk ke dalam blood vessel, kita panggil reabsorption. Dan you kena faham sebelum dia melalui blood vessel, dia akan melalui satu ruang yang kita panggil interstitial space. Okay? Jadi, untuk reabsorption, filtrate tadi dia akan keluar daripada tubule, masuk ke interstitial space, barulah dia masuk ke dalam blood, and kemudian dia akan transported throughout the body. Okay? Itu kalau reabsorption. Kalau secretion pula, dia melibatkan movement daripada blood vessel masuk ke dalam filtrate, masuk ke dalam the tubule. Jadi from the blood, dia akan melalui the interstitial space, kemudian barulah dia akan masuk ke dalam the tubule. Okay? Itu adalah secret kita keluarkan daripada blood vessel. Okay? Jadi, mari kita tengok into more detail the process reabsorption yang berlaku dekat proximal convoluted tubule. Kenapa dia panggil proximal? As I said, dia dekat dengan Bowman's capsule. Proximally itu means dekat. Okay? Reabsorption occurs both by active and passive transport. Okay, dia bukan hanya aktif saja, dia both lah. Aktif dan juga pasif. Jadi, kalau awak tengok gambar yang diberikan, kalau gambarnya, you nampak arrow ni warna purple, dia adalah secara pasif. Jadi, you boleh tengok water dan juga HCO3- dia akan passively diffuse into the blood vessel, into the peritubular capillaries. Water ni dia akan masuk via osmosis. HCO3- dia akan masuk secara facilitated diffusion. Ion K+ pun akan masuk secara facilitated diffusion, masuk ke dalam peritubular capillaries. Manakala untuk sodium, okay, untuk sodium chloride dan juga sodium lah, basically dia akan dipump masuk secara active transport masuk ke dalam peritubular capillary. Sama juga dengan nutrient. Okay, reabsorption is critical for the recapture of ions. Contohnya Na+ daripada NaCl, potassium, dan juga untuk reabsorption of water memang kebanyakannya berlaku dekat dalam proximal convoluted tubule, and juga valuable nutrient. Nutrient ni kadang-kadang pun boleh terkeluar masa ultrafiltration. Jadi kita reabsorb balik masuk ke dalam peritubular capillaries. Dan active transport melibatkan glucose, amino acids, sodium lah. So basically active transport ni sodium dan juga glucose. Kenapa why do we have to masukkan glucose secara active transport? Because glucose punya concentration di dalam blood vessel is high. Okay? Ada high glucose concentration. Manakala dalam filtrate ni dia ada low glucose concentration. Jadi from higher to lower tu adalah melibatkan active transport lah. Itu adalah glucose lah. Dan passive transport contohnya ada chloride, ada water, potassium, bicarbonate ion and urea akan masuk secara active transport. Dan as I said, kebanyakan air dia akan reabsorb dalam ketika proximal convoluted tubule. Jadi macam apakah ciri-ciri proximal convoluted tubule tadi yang boleh menyebabkan the reabsorption itu berlaku dengan begitu begitu efficient? Okay, ini adalah 5 adaptation ataupun adanya the special characteristic of the convoluted tubule itu, the proximal convoluted tubule yang allow reabsorption berlaku dengan sangat-sangat successful. The first one is disebabkan yang kita dah bincang tadi, dia punya structure is very long and coiled and lined with numerous microvilli. Bila dia coil, okay, as I said, bila awak gumpal benang, okay, dia nampak macam kecil, tetapi bila awak tarik dia, dia sangat panjang. Panjang itu sendiri adalah increase in surface area. Okay, dalam proximal convoluted tubule tu pula, dia actually ada villi. Okay, dia ada unjuran-unjuran inilah yang akan increase surface area for reabsorption. Okay. Kemudian dekat disebabkan you kena faham juga disebabkan
the proximal convoluted tubule tadi ada melibatkan active transport, dia memerlukan energi. Dari mana datang energi itu? Daripada organel mitochondria. Maksudnya sekarang dalam cell of convoluted tubule itu memang banyak dengan mitochondria in order to provide energy for active transport. Dan yang kedua pula, yang ketiga, the cell in between the cell of the convoluted tubule itu pula adanya jarak. Bila ada jarak means bolehlah sel tu masuk, tak payah pun nak melalui the cell itself. So adanya space between the tubule cell to enable easy passage of substance from inside to the outside of the tubule into bloodstream. Okay, into bloodstream. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adanya pinocytic grooves. Apa itu pinocytic groove? Dia adalah structure yang enable pinocytosis of smaller protein molecule to occur. You ingatkan masa chapter 2 semester 1, pinocytosis tu apabila, okay, ni sini adalah cell membrane, adanya this small molecule, soluble molecule, dia akan datang dekat, will come to the membrane, kemudian dia akan apa berlaku? Dia akan push the membrane ke dalam. Kemudian dia akan form this what we call vesicle. Kemudian after that dia akan terputuslah. Dalam ni akan ada protein. The solubilized protein tadi akan masuk. Itu adalah proses pinocytosis. Solubilized protein. Okay. Smaller and solubilized protein akan masuk. And this structure, ada satu pinocytic groove itulah akan memastikan this process to be increased lah, the pinocytosis. Dan kemudian kita juga ada basal channels, which is spaces between cells and the basal membrane. Increase surface area, increase the surface to volume ratio for substances to go out from the tubule cell. Okay, kalau cukup awak ingat 3 ataupun 4 enough lah. Kalau this one mesti channel ni awak kurang faham, tak apa. So, mari kita tengok the proximal convoluted tubule. Another thing about proximal convoluted tubule ialah another adaptation yang keenam, dia adalah satu cell thick. Bila dia satu cell thick means that akan less resistant for the reabsorption to occur. Okay, reabsorption ialah movement daripada tubule masuk ke dalam blood vessel. Ini adalah reabsorption. So basically, bila dia one cell thick, less resistant. Dan you boleh nampak dekat this convoluted tubule punya epithelial cells, basically dia ada this V line. Dia akan increase surface area for reabsorption. Selain daripada the tubule itself is sangat-sangat panjang, dia memang sangat panjang dan berbalut, convoluted, berpintal. So bila you tarik dia sangat panjang, so increase surface area for reabsorption juga. Dan you boleh nampak dalam this convoluted tubule cell itu sendiri ada banyak this organelle yang kita panggil apa? Mitochondria. Kita dah belajar dalam chapter 5, which is mitochondria is site for ATP generation lah. So dia akan menghasilkan banyak ATP. Kemudian you boleh nampak in between the cell of the convoluted tubule, the epithelial cell of convoluted tubule, ada ruang. Bila ada ruang, dia akan allow easy passage of the molecule, substance to pass through. Dia tak payah pun nak masuk dalam sel, dia pass celah-celah ni saja, masuk terus ke dalam the lumen of the blood capillary. Dan dekat sini juga in between cell, okay, bila in between cell ni sepatutnya memang akan ada, dia melekat tau, sepatutnya sel ni melekat, tetapi di sel dia tidak melekat dekat dia punya alas, instead ada ruangan yang kita panggil basal channel. Ini juga dia akan membantu dalam the process of the reabsorption, okay. So 6 yang kita dah bincang. So the flow of the substance from proximal convoluted tubule to capillary. So basically substance akan enter by active or passive transport, okay, into the cytoplasm of the cell and move to the opposite membrane. So dia akan masuk dekat microvilli ni, dia akan pass through dekat this part of the membrane, okay, this upper part of the membrane. Kemudian dia akan pass through the cytoplasm. Kemudian dia akan pergi towards the other part of the membrane, the opposite membrane. Pada ketika ini, barulah the substance akan move across the membrane, masuk ke dalam basal channel. Bila masuk dalam this ruangan yang kita panggil basal channel, barulah dia akan cross masuk ke dalam blood cell, okay, secara active or passive transport. Okay, dia akan masuk ke sini. Ini if we go into more detail lah. Okay. First, as I said, dia pass dulu masuk ke dalam microvilli, masuk dekat this part of the membrane. Ini semua membrane. Masuk ke dalam cytoplasm. After that, dia akan pergi to the opposite membrane. Bila dah sampai opposite membrane, dia akan cross, masuk dulu ke dalam basal channel. Okay.
akan masuk dulu dalam basal channel, barulah dia cross masuk ke dalam blood capillary. Itu adalah the flow of substance from proximal convoluted tubule ke capillary. Okay. Dan actually, basically this basal channel inilah dia interstitial space. Dan you boleh nampak intercellular space ataupun interspecial space kita panggil sama juga. This one ruangan antara sel inilah dia interstitial space. Betul lah, daripada tubule, okay, masuk tubule, after that pergi ke interstitial space, barulah masuk ke dalam blood capillary. Okay. Dan apakah kepentingan? What is the importance of reabsorption at the proximal convoluted tubule? Basically, we want to maintain a relatively constant pH. Sebab air tadi akan masuk, K+ akan masuk, semua ni dia akan influence the pH lah, okay, in the body fluids. And sangat-sangat important for the reabsorption of water. Okay, masuk balik ke dalam darah. Okay. Itu adalah, itu berlaku dekat sini. Now kita dah check dekat sini. We have checked dekat proximal convoluted tubule. Now you boleh nampak, bila dia dah reabsorb, tinggallah filtrate di dalam convoluted tubule. This filtrate akan melalui the convoluted tubule. Now dia dah start masuk ke loop of Henle. Tetapi the first part of the loop of Henle adalah the one yang jatuh. The one yang menurun. This menurun kita panggil descending loop of Henle. Sebab dia ke bawah. Descending tu means you turun. Okay, untuk descending loop of Henle, penting juga, you boleh nampak dia sangat-sangat important for the most reabsorption of water. Okay. Pada ketika ini, air memang dia akan reabsorb sangat-sangat banyak. In fact, maafkan sir, the water tadi dia memang highly reabsorb dekat descending loop of Henle. Okay. Air paling banyak dia reabsorb dekat the descending loop of Henle. The absorption of water, kenapa boleh ada reabsorption of water? Disebabkan adanya banyak aquaporin dekat the membrane. Ada banyak aquaporin protein at the membrane of the descending loop of Henle. Okay, dekat epithelium of the loop of Henle. So bila banyak aquaporin, lagi banyak air keluar. Okay. Dan pada ketika ini, okay, dekat di descending loop of Henle, you boleh nampak hanya air saja keluar. Kenapa? Because tak ada sodium channel. There is no salt or there is no other channels, melainkan aquaporin saja, melainkan water channel saja. Okay, tak ada sodium channel, tak ada K+ channel, tak ada. Hanya water channel, itu aquaporin saja. That's why air tadi dia akan move out by osmosis. Okay, reabsorption of water via osmosis berlaku dekat sinilah. Berlaku dekat descending loop of Henle. As a result, you boleh nampak semakin filtrate turun ke bawah, okay, melalui the descending loop of Henle. Bila dia turun, air keluar. Bila dia turun, air keluar. Bila dia turun, air keluar. At one point, sampai dekat bawah ni, memang air dah sangat-sangat kurang. Kita boleh katakan filtrate itu sangat-sangat pekat. Okay, means that dekat bawah ni filtrate at the lowest water potential. It has the lowest water potential dekat bawah. Sebab air dah banyak keluar, kurangnya air. Bila kurang air, kuranglah molecule of water yang boleh bergerak-gerak dekat dalam tu. That's why dia ada lowest water potential at the tip. Okay, dekat hujung loop of Henle. At the pinpoint loop of Henle. Okay. As a result, the filtrate loses water and therefore solid concentration increases. Bila solid concentration increase, dia akan ada drop in water potential. Okay, itu konsep, right? Now, apa yang berlaku dekat ascending loop of Henle? Kita akan tengok in the next lecture.